बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नाज़ियात पढ़ना सीखेंगे। शुरू करते हैं। सूरतुन नाज़िआति मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। वन्नाशिताति नश्ता। वस्साबिहाति सबहा। फस्साबिक़ाति सबक़ा। फल्मुदब्बिराति अम्रा। यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा। तत्बअुहा रादिफ़ा। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। अब्सारुहा ख़ाशिअः। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह। क़ालू तिल्क इज़न करतुन ख़ासिरह। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। हल अताक हदीथु मूसा। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि طुवى। اذهب إلى فرعون إنه طغى। فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.